नमस्कार जय जगन्नाथ। जदि श्रावण मासरे शब आपण देखुंती तेबे ए बहुत शुभ होता है। विश्वास करा जाए जे मृतक आत्मा शिवंक ठारे लीन हो जाए। तेणु यही परिस्थिति जदि शवयात्रा आपण देखुंती तेबे से टाइम रे महामृत्युंजय मंत्र किंबा ओम नमः शिवाय मंत्र को 11 थर जप करवा उचित। एथिरे आमको पुण्य मिलवा सहित परवर्ती जीवन में आमे आहुरी अधिक सुख उपभोग करि थाउ। तेणु जेते बेले आपण ए श्रावण मासरे शव को देखुचंती एही काम करंतु। दुई रे जदि कृषक को जमी कार्य करिवार एपरि स्वप्न आपण देखुचंती ताहले आपनको भूमि लाभर जोग देखा जाए। एवं जितेबले आप स्वप्न देखुंती जदि भोर समय से स्वप्नटा आप देखुंती अधिक स्वप्न सत्य हबार अधिक संभावना थाए। जदि मुहरे कला दाग बा व्रण होउची तेबे शिमुली गछर कंटा को गाईर कंचा क्षीर रे बाटी 15 दिन मुहरे एपरि लगातु एवं आपण मुल्तान माटी मध्य लगेले आउरी भल। जदि सबुबले आपणकर मुंड पिंधु थाए ताहले आपेल रे अल्प लुण मिसाई किछि दिन यहाको खांतु। यह खाइबा द्वारा मुंड बिंधा रोग धीरे धीरे भल हो जाए। समय सहित जो मानकर विश्वास परिवर्तन होता है सेमानक विषय बेसी चिंता करने कथा नुहे। सर्वदा सेमानक विषय जतरे चिंता करंतु जो माने आपनक समय परिवर्तन हेले मध्य आपनक ऊपर विश्वास रखंती। दयाकरी भिडियोटी शेष पर्यंत देखा सहित भिडियो लाइक शेयर दयाकरी देवे। सकाळु खाली पेटरे गाधोइले शरीर रे पूरा सुस्थ रही थाए। राति रे पिता दही शाग ये सब जिनिस खातु नहीं एवं पैड पानी मध्य राति रे पीवा कथा नुहे। यह स्वास्थ्य पर क्षतिकारक होता है। भिडियो दयाकरी कमेंट रे आपनकर मतामत देवे। ता सहित चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चाउमिन भली जदि चाउमिन लगी न लगे चाहते सीझा पर ठंडा पानी रे ताको टिके धोई दियंतु एवं रसुण सहजरे छेचिया पूर्व हल्का चापी दियंतु एवं डाली रांधिला पूर्व पानी रे भिजाई रखिले शीघ्र से सीझी जाए थाए। चा पत्र को जदि बंद डबारे आपण रखुचंती यार सुगंध रही थाए। माछर कंचा गंध जदि आपण कमेवा को चाहूचंती लेंबू और लुण लगाई दियंतु कंचा गंध हेब नाही। आलू शीघ्र सीझाइबा चाहूले पानी रे अल्प लुण जदि पकईकि आलू सीझेबे शीघ्र सीझी जाए थाए। दयाकरी भिडियो हाई पॉइंट दयाकरी देवे। भागवत गीतारे मध्य यह लेखा होइछि जे जदि आमे भगवान विष्णु को पूजा करुछंती किंबा ओस्त गछ को पूजा करुछंती तेबे आपण को जल्दी आपणकर समस्यार समाधान हो जाए थाए। यही गोटे गछर पूजा करने द्वारा आमको सबू देवदेवतांकर कृपा हासिल होता है। कहीं गोटे गछ ही सबू देवदेवता ही रही था। बैगण को पोड़ा समय बैगण उपर जदि टिके तेल आपण लगे दौरान और यह द्वारा बैगण भल भाव पोड़ी हो जाए एवं सहजरे चोपा छाड़े भल भाव छाड़ी जाए। तेणु भल से तेल टिके बैगण रे पोड़ी लगे दे टिके फुटा करके बैगण को पोड़ंतु।
କୁକୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ କେବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବା ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର କି ବିଦେଶରୁ କିଛି ପଇସା ଆସିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ। ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଧନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସଫଳତା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ଶିଷ୍ଟାଚାର ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ନୂଆ ଶିଖିବାର ରୁଚି ସର୍ବଦା ରଖିବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ କୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ବିଫଳତାକୁ ଭୟ କେବେ ବି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଘରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ରଖିଲେ ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ମିଳିଥାଏ। ଫଳରେ ପିଲାର ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ଯଦି ଆପଣ ବୀଣାଟିଏ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଭ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓର ମତାମତ ଦେବେ। ତା ସହିତ ହାଇ ପଏଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ହାଇ ପଏଣ୍ଟ ଦେବେ। ହଂସ ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଘରର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଯଦି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ହଂସ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବାହନ ହୋଇଥିବାରୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ଘରର ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଶିଷ୍ଟାଚାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଶିଷ୍ଟାଚାର ହେବା ପାଇଁ, ସମୟକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ, କାମକୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି ହେବା ପାଇଁ କାହାର ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଜଣାତରେ ହେଉ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କାହାକୁ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମନରେ ସର୍ବଦା ରଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବା ସହିତ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।